Hitler kaputt. Ага. В данный момент Германия холодно или жарко? Tojik gam. Кам-кам. Пеши Шоҳ Исмоили Сомонӣ. Мне очень нравится здесь. Моя родина, там моя родина. وقتی پیری رو می‌دیدیم دیگه چیکار کنیم؟ Ассалому алейкум дӯстони азиз, Турсунзода. Ҳаре ки мо шумо медонед Турсунзодара, бародарои азиз. Инҷода ина алюминий завод. Ина алюминий завод. Ана бародарои азиз. Мо як меҳмони айхиди Германия пешвоз гирифтаистем, меҳмони айхиди Германия. Хеле гуфтам бародарои азиз, меҳмони Германия меояд, фарзанди Ҷамолиддин Садриддинов, яъне Ҷамол компания. Масқарабози сирки ҷумҳурии Тоҷикистон ва зани немис дошт. Ай Германия омадеста, мо мерем Ӯзбекистон, ай границаи Ӯзбекистон пешвоз мегирем, миёрем шам. Рудик Фишер, яъне Рустам Фишер. Вай ба фамилияи занаш гузаштагиай бародаро. Вай дар Тоҷикистон будагиай, дар ҳамин Тоҷикистон таваллуд шудагиай. Намедонам то 5 солагиша то чанд солагиш дар ҳамин Тоҷикистон будагиай, ба Германия рафтагиай. Дар байни ҳам борду бор омада, бор рафтагиай. Тоҷикиёл гап мезанад, тамошо кунем. Барои хостон бимонем ки ай Тоҷикистон чӣ тасаввурот дора, мо якҷоя мебинему, ҳаловат мебарем. Турсунзода мерем границаи Ӯзбекистон. Хоб ина дӯстони азиз, меҳмони Германия. Хуш омадед. Добро пожаловать в Таджикистан. Пожалуйста, вам тоже. И бачаи Ҷамолиддин Садриддинов, Ҷамол компания, ина клоуни сирки тоҷик, ина омад, дӯсти азизи мо. В Таджикистан красивый город, да? Видели, да, Таджикистан? Таджикистан очень хороший город. В данный момент Германия холодно или жарко? Ну, холодно пойдет, чуть-чуть. Снег есть в Германии? Чуть-чуть снег есть. По-таджикски? Кам-кам. Кам-кам. По-германски? Вислекал. Вислекал. Окей. На город Душанбе пойдем, потом посмотри. Хорошо? Все, давай. Второй, пожалуйста. Давай, рафтем. Уарка хати Русия я было когда гамезер бо хати немис хини гап задам. Рафтан мегирем. ина бародаро меҳмона гирифтем. Раҳ да буром одем шукри худо ина. Границара ина неброи мака рафтан мегирем. البته که با همراهی مهمان ما دوشنبه رو تماشا میکنیم. این یک بار دیگه اومدگی این با نو اومده است، ان شاء الله که وای میکنیم. انا بابای جمال درجدنی داره ها؟ او دیده است دین رجدنی ده؟ پنجنی درجدنی بود بابا جمال. زنده باش. Да, поговорим. На вот из границы сейчас Таджикистан едем. Хорошо. Вот. Ну чё? Как тебя зовут? Рустам Садриддинов Фишер. Таджикистан очень красивый город, да? Зур. Таджикистан бахида Зур. Ништака. Ты где родился? Бохтар, Вахш. Вахш, да? Дар Вахш таваллуд шудагӣ? О, Таджикистан. Зинда бош. Хоб ана Рустамҷон, як бори дига айнами ҳама мардуми тамошобин хушомадед мегӯм. Хушомадед. Тоҷикиро гап зада метавонӣ ё неохӣ? Ман тоҷик кам. Кам-кам? Ту кӯшиш кун ки дига тоҷикиро ёд бигира кун. Туро хуну тоҷики это кров таджикский. Кров, я понимаю. Знаешь, да? Кров таджикский у тебя. یه فرزندی بابای جمال راستی مهمانی ما شده، راستی استاد کم کم مغزشان گرفتن یا هم زادروز گفته هم ولی گفتن اومدن استاد خبرگیری. یک چند سال پیش اومدگی بدیم. من راستی یک بار برادر دیدگیم. یک جای ببریم تماشا میکنیم، دیدن میکنیم وطن ما هم یک جای تماشا میکنیم کسانی که در غریبیان. هم رستم جان نشان بدیم وطن ما. چی گفتین؟ Может, говорим что-нибудь? Второй, пожалуйста, из Таджикистана еще раз. Я вот приехал, я уже
по таджики, сколько лет забил, но кровь уже будет. Научусь по таджики. Я уже 30 лет в Германии живу, когда уехал сюда. Сейчас потихоньку я по таджики все буду понимать. Рахмат. Рудик, брат. Ром, пожалуйста, ассаламу алейкум. Таджикистан. Тоҷикистон ба пеш бугу аввал. Таджикистан спес. Ба пеш. Ҳама тинч, ҳама зур. Ҳама зур. Ина бародаро тӯли душанбе тӯли ду рӯзаи мо гаштаистем бародаро. ҳами олмониро як душанбеҷона тамошо бидронем. чӣ гуфтем бародаро? як тамошо кунем. Ина братан видели, да? Это трехэтажный мост. Мост. 3 этаж. Вот. Мост. Добро пожалуйста. Таджикистан, Душанбе. Красиво. Красивый город, да, брат? Да. Лучше, чем Германия. دیدم میگه لوچی چم گرمانیا مقصد ای گرمانیا دیگه شروع میگه دیگه خونی نباش که در همینجا ریختگی ها واد رستم جان مای گارد توی گارد؟ دا واد красота واد کاخی نوروز میدیلی کاخی نوروز посмотрите. Посмотрите, брат. Красиво. Красиво, да, брат? Да, красота. Вот это Душанбе. Вот это Душанбе. Вот мост. Красиво сегодня. Красиво, да? Это мост. Вот дорога пожалуйста Душанбе, очень красиво. Мы сейчас едем, вот в сторону гостиница цирк. Гостиница Фарханг. Вот это Сёма. Это? Вот. Вон Сёма. Вот, Рудик. На такой улице, на такой дороге в Германии есть, да? Нет, здесь красиво. Таджикистан красиво. Видели, да, брат? Алхамдулилlah, Таджикистан зур. Зур, да. Братан, один слово есть у тебя. Да. Ты мусульманин? Алхамдулилlah, мусульман. Мусульман, а? دیدم برادرها خونی پدر ایده خونی پدر اینا برادرها Я когда из Таджикистана уехал, моя мама, ну мне было 12 лет, я пацан. Я не хотел никогда уехать. Я в Таджикистане хочу. Я был маленький в то время. Вот теперь в Германии живу я 30 лет. Алхамдулилlah, я отсюда не уеду. Ами Акбар. Аллаху Акбар. دیگه میستی همینجا؟ Все, тамам. Тамам, да? Все, ты... Хорошо. Вот Таджуан, если мне поможет, мой друг, Тусмурод, Таджикистан паспа. Ага. Германия, Ами Акбар, скажу. Германия, Амин Аллах Акбар, да? О. Да, хорошо, брат. Хорошо. Вот, видели дом? Ага. Очень красивый, да? О, красота.
Вот. Вот это президент, знаешь, да? Президент Рахмон. Эмомали Рахмон, да. Сам хороший президент Туркестана Рахмон. Эмомали Рахмон. Вот. Вот это Исмаил Сомони. Вот. Видели? Ага. Исмаил Сомони. Вот. Вот это. Вот. Зур. Хочешь посмотреть, не? А? Хочешь посмотреть? А? Конечно, вот. Ана دوستان عزیز با همراه دوستم رستم صدرالدینов رودیک فیشر نت دیگه دا رستم صدرالدینов جمالالدینویچ. من برادر عزیز آوردم سنتر تاجیکستان اینا پیش شاه اسماعیل سامانی. چی گفتن میخوای به خلق تاجیک؟ شما خود چیش گوارید؟ Ничего могу сказать, мне очень нравится здесь. Моя родина, там моя родина. Таджикистан, походу, зур. Германия нет такого хорошего. А Таджикистан, президент Рахмон Эльдин, зур. Хорошо все. Я рад за это. Алхамдулилlah, все хорошо. انا برادر عزیز زنده باشین. هر طول دو روز میشم میرید برادرمون رو تماشا درون دستیم رستم جونم. همینجا داریم. اینا مهمان آلمان آمده بوار که حیران شده. میگه آخه همی دو روز ختمه من هم مقصد و مینینی و همه چیز فهمیدم که چی گپای در اون طرفا. میگه تماما اینجا آدمگریش دیگه آدمگری. برای همین ما مردمی تاجیک ما مسلمان و تماما خانه میخواد باشیم. اینا دوستان عزیز خانه استاد جمالالدین صدرالدینov. اینا رستم صدرالدینov. السلام علیکم. سلام. مونان دایا؟ مونان مونان. پخوش. انا که برادر عزیز من یک دو چیز شما دا نشون میتونم کلی بیستی. اینا استادی ما با همراهی اویلاش بندگی کرده دم گرمانیا. خیلی فرزنده و نویره ها و اقربا اینمی عشقی داره که شما ببینید اینمی رستم اینی فرزنده یا همش در گرمانیا رستیگه بیو. اینا خونش مقصد همین در گستیسی فرهنگ های رنگی موزه شیدگی. اگر انمی صورت کسی بیو و خیلی من میدونم که بسیارت میدونین انمی فیلمی جوره خودنیک بله اینا دورای آشی استادا بینید اینا گلی ناوشکفان وقت جوانی آشنه اینا با ایجاده اینجا خیلی وایشه در سیرک. انا که ایتا میگردیم. السلام علیکم استاد جان. علیکم السلام. خوب هستی؟ کارکات خوبه؟ چه حال داری؟ چی حال داریم؟ اینا خدا گفته گشتیم پیری کم وقتی پیری راندیستیم دیگه چیکار کنیم؟ آقا میریم سیریا مشق میکنیم شاگرد آختی دیگه میبیم دیگه چیکار کنیم؟ یه خیلی برنامه باشه کار باشه خوش به حالت استاد. خوش به حالت. ایتا دیگه این رستم هم اومده گشته با این ایلاجی هم یک کار که میگه که آتم همیشه در مونم و منم داغم لیکن استاد از حال یا در گرمانیا خونه ندارن رستم شون؟ یا مامو خانه های چی خیلی مامو دولتی رو لیکن اونجا برای خانه هر ماه پلی کلان میسپارن 800-700 یورو رنگی ایجاره پلیشون بریده. ایتا خانه شخصیشون نیست همین رنگی سکس دادگی هم خیلی این اولش نصیب و تقدیر استاد نصیب و تقدیر اگه اونجا گریختن میشه همین قشنگ من میدونم که برای همین تماشابینا بگو که شما چیکار کردین در وقتش این قسال کار و فعالیت در سیرکی تاجیک در سیرکی تاشکند در سیند که مسکو که تا به حال در همین سیرکی تاجیک کار و فعالیت میکنین صاحب خونه نیستین در گستیسه فرهنگ زندگی میکنین مثلا در خونه سیرک زندگی حوالی بود خیلی حوالی ممایده بود و همون دادری خوردیم دمون خیلی تاشکندم
اونجا دور این بخش زندگی میکردیم یا هم در بخش بودم خاص راست. بعد که مادرشون خطی که جدا شدم ما خانه همه را مونده رفتم آخی. بعد باید خانه را چیکار کردن یا رفتن دیگه تا بابایا رسیدن شونه ممکن نبود یودا اومدن. بابایا که رسیدن اومدن اینا که اینا رستموش میگه ما اتاق خطید میستم اونجا شرایط من نداشته باشم. این مهمانخانه آخی دولتی های اینه مثال من ایسی برو میکاری دیگه حقوقی ایجاد زندگی کردن ندارم. یا میبین میرم خیلی نمیستم که ایستادن خطی یا مخی یکون شرایطی او خیلی نیست که یوره یک نه من خطی رستم جون بسیار گشتم فهمیدم خلاصه و تنشه یاد میکنم آخی میگم من این در همین تاجیکستان تولد شدم در رایون بخش من اوجه دلم نمیفوره چی نمیفوره که آخی من میگم اوجه آخی شرایط نداشته باشم چه خطی من نیستم. اوشه میگه در پیری که چیز کنیم یاردمت کنیم که آخی این شرایطی یورا من کنی هم ندارم. های مهمو خیلی حال ما دیدیستی دیگه چی گوم آخی. آن چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. اینه همه صورتکای نویروش گرفته در اینجا خطی فرزنده خوش به حال دوستات. رودیک رستم زنده باش زنده باش. دعا میکنم استاد جان خداوند مشکلیتون آسان بگردونه پاک و پروردگار. رحمت شما دام بلوری کار. زنده باش استاد جان. خیلی دوستان عزیز طولی چخیلی گفتم 2-3 روزه خطی همه رستم گشته است همین طرف و طرف و درد دیلی آتش فهمیدم راستی گپ زیخ شد. این با فکرم که بچه‌هاش اهل کار نمیبروین آدم‌ها در گرمانیا باشن چی کارو میکنن خیلی نمیدونم. این زندگی نصیب و تقدیر چی گپی هست نیست. درد دیلی بابا جمال با فهمیدم با خیلی زیخ شدیم. خیلی یک تماشا میکنیم رفتن میگیریم. رستم و توی پاپا نصیب работает. مسخره باز. فهمیدی؟ Отат дар он мисер масхара бозай клоун знаешь да? По немецки клоун клон мешдав диди ба клоун خیلی برادر عزیز بشید دهیم. خیلی دوستای عزیز دوشنبه جان رو تماشا کنین. اینا رستم تماشا کردی آخی خیلی؟ السلام علیکم تاجیکستان انا بابا جماعت سیرک انا تاجوان تاجوان مسخره باز مسخره باز انا بچه بابا جماعت رستم ти таҷикский песни знаешь давай бхон ку не у меня голова болит сердце болит у меня голова болит у меня шуман дери гап нест да пока хай бугу немецкий скажу да хай бугу окей auf Wiedersehen Гитлер Фишер Гитлер капут аҳа ина бародарои азиз дидан кардем тамошо кардем якҷоя дидем ки дар ҷавонӣ чӣ қадар кор ва фаъолият кунӣ хона кунӣ дар кунӣ ё рафиқ пайдо кунӣ хуб аст дар ҷавонӣ ҳамаи кор. ина устода бинем ки дар ҷавонӣ чӣ қадар номдор будаку чӣ қадар тамоми дунёро мегашт. лекин ин рӯз бин мепурсӣ аввал аз зиндагӣ менолад. барои мо барое ки дар оянда аз зиндагимо нанолем ҷавонои азиз ҳар як чизе ки дидем бояд хумонда хулоса барорӣ кунем.
دیدیم برادر عزیز. بخدا راست باشین. خداوند یارو مددگاری همه ما و شما. خدا نگهدار.